Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci-là, j'aimerais bien vous parler sur le style de vie marocain, les habitudes et les coutumes concernant le pays Maroc. Vraiment, c'est notre pays. Alors, j'aimerais bien vous parler sur les coutumes et les traditions marocaines. Restez toujours avec moi sur la vidéo pour savoir de plus. Suivez-la avec moi. ما يمكنش نهضروا على المغرب وما غاديش نهضروا على لي تراديسيون لي كوتوم كي كونسان هاد البلاد اللي فريمون ريش بزاف اللي كتخلي لي شوز اللي كتخلي لي توريست دو ديفيرون بيي انهم يجيو يزوروها. دونك كون vous savez que le Maroc est un pays de tradition يعني واحد لو pays qui est riche de tradition. La modernité se conjugue toujours avec le passé. Alors, من السبعينات لدابا il y avait une certaine modernité يعني un pays qui est moderne. Alors, le mode de vie et l'organisation sociale restent intimes, liés aux habitudes et aux coutumes. Pour les touristes, le dépaysement est donc toujours au rendez-vous. Donc, lorsqu'on pénètre dans la vieille ville, s'ouvre ainsi un autre monde. C'est-à-dire, le Maghreb, avant tout, il est vraiment connu par ses médinas et ses ruelles. Il y a aussi من الحوايج اللي خصكم تعرفوا على المغرب ان كاين دي بلا اللي مشهور بهم المغرب بوحده، يعني ان لا كويزين ماروكان تري كونو انترناسيونالمون. داكوغ، نبداو بشي حاجه اللي كنلقاوها ا مراكش، هي الطنجيه اللي هو ان بلا تيبيك دو لا كويزين ماروكان يونيكمون بزاف كنلقاوه سور مراكش ولات معروفه غير بالطنجيه. لو مومون كتمشي لمراكش طنجيه. Et surtout, les artisans ou les commerciaux, ils se préparent ce plat à la vieille du repos pour le consommer dans le cadre d'une sortie dans la nature dite Nzar. C'est ça sur Marrakech. Bien sûr, ما نساوش le plat national اللي هو le couscous. Alors, il est de coutume de le servir tout spécialement واحد لو جور اللي هو vendredi au déjeuner. كيجي موراها لا سوب الحريره، لا سوب ماروكان et le plat principal lors du ramadan. ما يمكنش رمضان ما يدوش بلا حريره، impossible. كيجي هنايا عاود ce qu'on appelle les porte-boire sont des traditions dans les cafés. alors كيجي هذاك اللي كيهز يديه تاع الفوق باش يعمر لك الكاس باش تكون ديك الكشكوشه في داك اتاي، هذا راه شي حاجه اللي برينسيبالمون كتكون في المغرب امبوسيبل ما يكونش كيكب لك اتاي كاس ديال اتاي وما تكونش ديك الكشكوشه. Et aussi en société, il est conseillé d'éviter de parler de politique, de religion et ainsi de suite. Donc, alors, si tu es invité chez quelqu'un, إلا كنتي معروض chez quelqu'un, il est de coutume de se déchausser, c'est-à-dire on n'entre jamais avec les chaussures dans la chambre. Impossible تدخل مع العتبة وتبدا غادي بصباطك، سي امبوسيبل. غتحط الصباط وغتدخل الصالون عادي جدا، لان شي حاجه دو لا بوليتيس. ما كاينش تدخل بصباطك sein du salon, sinon vous allez le salir. Surtout le tapis, vous connaissez le tapis marocain, شي حاجه اللي vraiment spécifique عند المغاربه. دوز له فوق لو تابي avec les chaussures, c'est impossible. ناخذ واحد l'exemple d'une ville marocaine très connue avec les coutumes, surtout une ville très ancienne. Parlons de Fès. Alors c'est une ville très ancienne au Maroc. Elle a vu naître les grandes familles du pays. Comme vous connaissez, une telle richesse de coutumes dans cette ville. Alors, il y en a des expressions utilisées très souvent dans la lacune l'accent marocain, donc qui est bzaf, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, c'est dit qu'on ramène un destin dans une situation donnée. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un, il va te dire d'accord, je vais te rencontrer, Inch'Allah, ça y est, c'est-à-dire si Dieu le veut. Dans les étroits ruelles des souks, si on dit de black, alors c'est écarte-toi, balak, balak. Écarte-toi, c'est-à-dire de me laisser passer. Alors, la couleur du deuil au Maroc est le blanc. يعني الناس فاش كي المرأة كيموت لها رجلها وهذا يعني خصها تلبس البيض 4 شهور 10 ايام، وهي فاش كدوز في لي ريويل
ولا فاش كدوز في شي بلاصه واحد كيشوفها كيعرف بلا إلي اون دوي ستادير راها في العده ديالها. و سورتو هذوك لو كوستيم تراديسيونيل او ماروك سي العد. وبلا ما ننسى واحد الحاجه اللي مهمه في المغرب، وما كاينش واحد اللي جا المغرب وما يدوش منها، واخا يكون جاي من ليطالي لاسبان جو سي با او امبوسيبل ما يدوش ليه، سي لو حمام، سي لو بان مور en français. Le hammam signifie en arabe l'eau chaude. Alors demande un rituel religieux, mais il est aussi une habitude sanitaire qui demeure profondément ancrée dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, il fait partie des coutumes d'y aller une fois par semaine. Impossible شي واحد يجي للمغرب وما يمشيش للحمام يكمل عظيماته، سي بوسيبل. وهذا الحمام كتكون فيه واحد التبريمه جو ديري على الوسخ ديال دي زاني غادي يخرج هذاك لو جور. فريمون شي حاجه اللي هي مقدسه عند المغاربه، سورتو المغاربه الحمام. بيان سور ما نساوش ان لي ماروكان راهم معروفين بالسخاء بالضيافه وبحسن المعامله avec le bon cœur, la bonté, ainsi de suite. Alors, le français est la troisième langue après l'arabe والتمازيغ. كتلقى الناس كيهضروا بالعربيه تيهضروا بالتمازيغ، وكاين الناس اللي كيزيدوا لا لونغ فرونسيز يعني زايده فوق العربيه والتمازيغ. كوم كوا سي سون دي جون دو لوكس بيان سور، سي n'a rien voir نورمالمون، سي n'a rien voir. راه كتمشي غير جامع الفنا كتلقاه كيهضر بسبعه اللغات عادي عنده. Alors les personnes âgées représentent la sagesse et l'expérience, ils sont très respectés. Bien sûr فاش كتلقى واحد راجل كبير غادي يكون واحد ان غران ريسبي، ما يمكنش تهضر معاه اون تيل مانيير بحال ايها الناس. Au Maroc aussi, le baptême se fait le 7e jour après la naissance du bébé. C'est-à-dire المهم فاش يتزاد الولد ولا تزاد البنت راه كتبقى عندك 7 جور ديال الافراح والمسرات، عاد يكون فيه الذبيحه على التسميه ديال داك الولد ولا ديك البنت، عاد كيكون لو بابتيم هو لو 7 جور فاش تكون واحد العراضه مضخمه كيكون فيها الطياب، يكون فيها لي غاتو تراديسيونيل نال، ويكون فيها بزاف ديال الحوايج كوم كوا سي سيمبوليك لهداك البابتيم يعني دو لور تراديسيون، يكون داكشي تقليدي، ماكله تقليديه، داكشي على حق طريقه. Voilà ce qui concerne les coutumes et les traditions au Maroc. Bien sûr, nous sommes fiers d'être marocains. C'est l'occasion d'abord d'encourager l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Ça sera vraiment, c'est quelque chose qui est spécial. Donc, alors, je profite de l'occasion de leur souhaiter bon courage. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. On se verra prochainement. Au revoir.